Trek mas bro, wih, trek mas bro, trek mas bro, oke, wih, trek mas bro, wih, trek mas bro, sayang mas bro, ya record mas bro ya, HP kita lowbat mas bro, baterai HP kita lowbat mas bro, wih, dari tadi mas bro ya, tambar mocel-mocel aja mas bro, wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro. Berjumpa lagi bersama Ayah Rapis ya. Ini mancing lagi mas bro bersama Parmadi. Ini kita mabar bersama ini ya, mas bro, Bang Dede Mantri. Akhirnya kita jumpa lagi, bisa mabar lagi mas bro ya. Oke, ini kita masih dalam perjalanan sampan kita mas bro. Ini sama ini ya. Oke, gimana keseruannya mas bro? Terus jangan skip ya, jangan lupa like dan subscribe mas bro. Kita jumpa di spot aja lagi mas bro. Mantap, terus. Iya. Malam orang itu berkeliaran di luar, panas di dalam. Ayamnya nggak dipasang. Ya lah. Oponya bu. Wih, strike. Kena bang. Toman. Strike bang Dede mas bro. Aduh. Strike mas bro, bang Dede. Kocolan ya bang. Strike di, kocolan di. Ah. Oke. Ukuran berapa on itu? 4 on. Ukuran 4 on mas bro. Pakai Alhamdulillah. pakai apa bang? Soprok. Soprok. Pakai soprok mas bro. Hah. Dapat bang Dede. Trek perdana kita mas bro. Hah. Kita numpang tempatnya bang Bawan. Oh bontotku masukkan tas abang aja lah. Bisa. Nggak besar mas bro, paling Ukuran hampir setengah kilo lah mas bro ya. setengah kiloan. Alhamdulillah udah ada pembukaan kita mas bro. Angel. Mantap ini mas bro ya. Tidak mas bro. Mas bro, ini setengah kiloan lah. Mantap. Warnanya masih boleng-boleng. Karena ikan pertama di sini cari toman susah kita bawa. Di sini ikan toman susah mas bro, jadi kita Kayak di Riau. bawa aja mas bro. Riau di sini. Dari atas itu aja bang. Oh, iya.
Trek mas bro, wih, trek mas bro, trek mas bro. Wih, trek mas bro, wih, trek mas bro, trek mas bro. Oke, wih, trek mas bro. Akhirnya mas bro, trek juga kita mas bro. Alhamdulillah. Naikkan terus mas bro, wih. Alhamdulillah mas bro, akhirnya trek juga kita mas bro. Sayang mas bro nggak kena rekam mas bro sambarannya mas bro. Di sana dia mas bro ya. Besaran punya kita mas bro daripada punya Bang Dedek tadi mas bro ya. Wih, warnanya udah mulai keluar mas bro. Mantap, pakai selenser mas bro ya, 14 cm. Jos gandos. Oke mas bro, kita lanjut lagi mas bro ya. Wih, mantap wah. Sayang mas bro, sambarannya nggak kerekam mas bro ya. Sebelah sana dia mas bro. Joran kita pakai Kenji Monster 602 817 LB, panjangnya 180 cm. Untuk reelnya kita pakai Seahawk Bass Track. Oke, maksimal drag ya 6 kilo, rasio 7,5 banding 1 mas bro. Oke, kita coba lagi mas bro. Mantap, alhamdulillah dari tadi mas bro ya. Akhirnya besaran punya kita mas bro daripada punya Bang Dedek tadi mas bro ya. Bang Dedek mantri tadi agak kecilan dikit mas bro. Mantap ya, ukurannya kurang lebih ya kalau 7 on 8 on gitu lah mas bro ya, hampir sekilo mas bro. Mantap, tembus dia mas bro. Kirain babon kali mas bro, sambarannya mas bro. Sayang mas bro, nggak terikut sambarannya mas bro. Mantap, warnanya udah keluar mas bro, ungunya mas bro. Oke, lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro. Berjumpa lagi mas bro bersama saya channel Ayah Rapis ya. Hari ini mancing lagi mas bro, berdua sama Parmadi lagi ya. Kami nyari toman nih mas bro. Itu dia di sana mas bro ya. Tuh, udah mancing dia mas bro. Itu mas bro ya, udah lempar deh ya. Tadi ada biongan toman mas bro, cuma dapat 1 ekor anaknya kita mas bro. Parmadi dapat 2 ekor untuk dipelihara mas bro ya. Tadi situ mas bro ya. Pertama kami datang mau sarapan mas bro. Besar kali mas bro. Oke, semoga hari ini ada cintanya mas bro ya. Ada toman yang bisa kita bawa pulang hari ini ya. Oke, spotnya kayak gini mas bro, perkebunan sawit. Jangan lupa mas bro dukungannya, like, komen, dan subscribe-nya mas bro, agar kami makin semangat buat konten-konten selanjutnya ya. Oke, segitu saja. Simak terus videonya, jangan di skip mas bro. Mantap, jos gandos. Uhuy. Kena mas bro. Aduh, kena cuy.
cuy. Udah. Enggak mas bro. Astaga. Enggak cuy. Coba lagi mas bro. Enggak lagi cuy. Wih, trik mas bro, sayang mas bro. Ya, record mas bro ya. HP kita lowbat mas bro. Baterai HP kita lowbat mas bro. Wih, dari tadi mas bro ya. Tambar mocel-mocel aja mas bro. Wih, akhirnya mas bro. Ampun mas bro. Wih, jangan sampai putus. Tuh. Udah mas bro. Aduh mas bro, sayang mas bro, nggak kerikut mas bro. Baterai HP kita lowbat mas bro. Mana ini mas bro ya? Saya pun bingung mas bro sendiri. Kawan nggak jauh mas bro. Sore nih mas bro ya, dari tadi mas bro. Di sana tadi ada besar juga mas bro, nggak kena mas bro. Wih, sayang HP kita udah lowbat baterainya mas bro. Wih, monster mas bro. Monster. Wih, gila mas bro. Wih, memang dari tadi kita mocel-mocel terus mas bro ya. Sepalam makan mas bro ya kan. Aduh, wih subhanallah. Pakai selenser mas bro. Selenser 14 cm. Wih, nah ini mas bro warnanya cantik kali mas bro, goblin Wih, subhanallah mas bro. Akhirnya walaupun nggak kerikut sambarannya mas bro ya. Wih, aslinya mas bro ya. Aslinya tadi dia di sana mas bro. Nyambarnya. Saya dari sana mas bro. Saya bawa kemari HP saya udah saya taruh di sini mas bro ya. Posisi HP karena baterainya udah lowbat. Nggak lalu lagi mas bro.
tinggal berapa persen ya kan untuk jaga-jaga pulang kita. Ya Allah, gemetar Mas Bro. Wih, ya Allah. Rekor 2025 Mas Bro. Akhirnya mantap. Wih. Jos. Aduh, gak bawa tang Mas Bro. Bawa tang kita Mas Bro. Tang kita tang kayak gini Oke. Alhamdulillah. Wih. Jackpot. Wih. Wih. Sambarannya Mas Bro. Wih, sayangnya lah nggak kerikot Mas Bro. Wih, subhanallah, rezeki kita Mas Bro. Oke Mas Bro. Untuk videonya cukup sekian dulu Mas Bro ya. Walaupun sambarannya nggak kerikot karena ini pun waktunya udah sore Mas Bro ya. Udah sore. Tadi kita sambaran banyak Mas Bro. Cuma nggak ada yang kena Mas Bro. Ini Mas Bro ya kan. Dan HP kita sudah lowbat, malah dikasih sambaran yang babon. Oke lah Mas Bro ya. Semoga terhibur dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Mas Bro. Oke. Yang mau tampan, ayo mancing biar gosong. Nggak pengen kayak gini Wih, mantap, jos. Oke, jos. Oke, kita akhiri dulu Mas Bro ya. Spotnya kayak gini Mas Bro. Itu ikannya Mas Bro. Ini dia. Entah berapa kilo nih Mas Bro ya. 3 kilo entah ada entah enggak nih Mas Bro. Warnanya cantik kali Mas Bro. Wih, mantap, mantap. Sayang sambarannya nggak kerikot Mas Bro ya. Oke, jos. Oke Mas Bro, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mancing mania, jos gandos.